Madame la représentante de l'Essaï du Maroc, Monsieur le Président donc, de Cluster Omar B, chers professeurs, chers étudiantes et étudiants, chers invités, chers distingués invités, chers partenaires, je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui pour représenter le président professeur Abou Marouf, qui s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui, en l'occasion de l'organisation de cette journée scientifique qui coïncide avec la fin de la COP28 et qui nous interpelle sur la nécessité plutôt donc de s'engager et de s'investir dans les énergies renouvelables. Ce sont des solutions afin d'en tirer profit pour stimuler l'entrepreneuriat dans les énergies renouvelables. Et je tiens à féliciter à l'occasion professeur Raqib, M. Raqib, le directeur de l'EST, pour le choix de la thématique de cette journée scientifique, l'occasion d'échanger sur les enjeux scientifiques, les défis technologiques et les modèles économiques dans les domaines divers, tels que la connaissance du gisement solaire et l'optimisation de la collecte des matériaux et les composants pour la conversion et le stockage de l'énergie, sous toutes ses formes thermiques, électrochimiques ou électriques, ou même l'énergie verte. C'est l'hydrogène vert, donc qui ont aussi les doctorants chercheurs, ingénieurs, chefs d'entreprise, responsables du pôle de compétitivité, c'est le cas, donc le cluster Omar B, les ONG, les collectivités, même également donc les bailleurs de fonds, dont aussi présent notre partenaire officiel, le CEDI. Et pour débattre surtout une vision prospective et volontariste du développement du secteur des énergies renouvelables. De l'efficacité énergétique et l'intégration régionale, actuellement le Maroc figure parmi les premiers pays qui investissent le plus dans les énergies renouvelables. Avec son plan solaire, le Royaume est même à l'avant-garde des marchés les plus compétitifs en termes de construction et de planification de centrales solaires thermiques. D'après les récentes données du Global Energy Monitor, le Maroc est en train de déployer les grands moyens afin de satisfaire sa demande énergétique, en particulier grâce à l'énergie éolienne et solaire. Et de préciser que le Royaume se penche aussi sur son potentiel en matière d'hydrogène vert, avec comme ambition de devenir sont proposées pour répondre aux besoins socio-économiques, scientifiques et techniques dans le domaine de la gestion du secteur de l'agriculture en relation avec les énergies renouvelables. Notre important intitulé « Production de gaz riche en hydrogène à l'aide d'un système de gazification innovant vers une économie circulaire en zone rurale. » Nous sommes aussi impliqués dans un projet de la création d'un centre de recherche et de développement à Fredensar, qui fait partie des composantes de la Cité d'innovation de Fredensar. Il sera composé par 5 pôles. Et parmi ces التكنولوجيا اليوم كنستقبلوا هذه التظاهره في الطاقات المتجدده والتغيرات المناخيه، وهي غاديه في التوجهات ديال المملكه المغربيه اللي كما كتعرفوا كاين واحد التقدم ملموس في الطاقات المتجدده على الصعيد الوطني. المغرب اليوم كيتعد من الدول الاوائل اللي كتستثمر في هذا الموضوع ديال الطاقات المتجدده، والمدرسه العليا للتكنولوجيا في قابل صالح فغادي في هذا التوجه انطلاقا من التوصيات ديال الوزاره الوصيه، وكذلك جامعه السلطان مولاي سليمان على راسها السيد رئيس الجامعه، اللي من بين المشاريع اللي جا بها هو هذا الموضوع ديال الطاقات المتجدده. وبهذه المناسبه المدرسه العليا احدثت بتكوينين في الطاقات المتجدده، تكنيك ديريغاسيون انرجي رونوفلابل وكذلك لاغرو انرجي. هذا التكوين اللي
من المنتظر باش السنه الجايه يتم دخول الجامعي المقبل يكون عندنا موجود في هذا الاتجاه. بالاضافه لذلك المدرسه العليا للتكنولوجيا كتهتم بعدد كبير من المواضيع في البحث العلمي الخاصه بالطاقات المتجدده، والمدرسه كانت داخله في هذا الموضوع في 2010 في المشروع بريما اللي هو مشروع ديال الاتحاد الاوروبي. وكذلك المدرسه العليا ساهمت في ان بول ديال الطاقات المتجدده بمناسبه المشروع اللي غيكون مستقبلا في فضاء الابتكار بمدينه فقيه بن صالح. وبهذه المناسبه كذلك كنشكر جميع من ساهم من قريب وبعيد في هذه التظاهره، وعلى راسهم لانساد اللي تابعه لصيدي اللي هذا اليوم وقعنا مع اتفاقيه شراكه كتخص هذا الموضوع ديال الطاقات المتجدده لا في التكوين ولا في البحث العلمي. وحنا عندنا كل التفاؤل باش نسيروا هذه المشاريع مستقبلا في هذه المؤسسه الفتيه بفقيه بن صالح. وبهذه المناسبه كذلك كنشكر اللجنه المنظمه على هذا التوجه، وكنشكر كذلك المحاضرين اللي كما شفتوا محاضرين اخصائيين ديزيكسبير في هذا الموضوع، وكنشكر السيد رئيس الجامعه وكذلك السلطات في مدينه فقيه بن صالح وعلى راسهم السيد عامل اقليم فقيه بن صالح. انضم لنا الآن واشترك في القناة للحصول على صدى أخبار مملكتنا.